Ang challenge natin ngayon ay Pitik Bulag Challenge, okay? Okay! Oh, inanalo kanina sa Jack and Poy. Sila maglalaban ngayon ng Jack and Poy para para malaman natin kung sino yung magpipitik bulag at sino pipitikin, okay? Kung sino manalo lang dyan, ha? Jack and Poy. Oh, si Jan ang pagano? Hindi, si Jan ang ano? Ah, si Jan ang upo. Si Ilin ang upo, Okay. Ah, sino mananalo siya yung magpipitik bulag, okay? Pipitikin yung talo. Ah, go! Ano? Tingnan mo. Ah, panalo si Jan. Ah, next. 1 at 2 lang uhulaan. Madali lang 'yan. 1, 2. Ah, panalo si Jan. Dalawa na to. Dalawa si Jan. Okay. Go. 2. 2. Manalo. Sa likod ka na, Jan. Okay. 1. 1 yan. Ang bilis. 2. Bilis. 2. Okay, go. 2. Ang lakas ng pitik. Bawal sumilip. One down. 2, tama. Oh, okay, next. Go. 1. 2. 2. 1. Ay, 1. Tama. Next. 2. 1. 1. Next. 2. 2. Tama, 2. 1. Okay, go. 1. Ay, parado. Okay, go. 1. Bilang pa yung daliri. 1. Ay, 1. Next. 1. Sumagutan, tagal. Pres, hindi ka nakakuha ko. Ayan. Okay, go. 1. 2. Okay, go. 1. 1 go. 2. 1. Si Aika na, Aika. 2. 2. Galing. Wala pa Si Aika na. 1. Ala, 1 yan. Galing. Okay, go. Ikaw na. 2. 2. Tama. Ang galing. Next, Lloyd. Tigil mo na yan. 1. Ay, 1 na. Tama. Nala. 1. 1 din. Tama. 2. Ay, 1. Sayang. 1. Tama, 1. Tama. Ikaw na, JB. 1. Next. 2. 1. Next. Galing dyan din. 1. 2. Next. 1. Galing. Next. Ayaw. 1. Galing, Chris. Okay, go. Okay, go. Sumilip, go. Ulit. 2. 2, tama. Next.
Oh. 2. 1. Si Divina may galit eh. Huwag mo laksan, Divina. Go. 1. Ay, galing ah. 1. Ay, galing ah. 2. Ah, galing yung Divina. Swerte ah. 2. Ah, galing yung Divina. Ah, si Lloyd oh. 2. 1, talo. Si Lloyd na. Ah, next. Ah. 2. Tama. 1. Oh, last 3. Go. 1. 1, tama. Oh, last 2. 2. Ah, last 1 na, last 1. Ah, si Bugs muna, Bugs. 2. Ah, pamay na.